ladies, ang ating 65. Grace Ates, mga igala, naka-hold shot. Mga pachiri ha, mga pachiri. Grace Ates, naka-hold shot. Grace Ates. Nagsunod Laila Guro, nagsunod Zaira Paco. Grace Ates, Kapalong Damo del Norte. Nagsunod Laila Guro. Nagulod naman mo. Oh. Then Zaira Paco, Sina Bandiga, nagpakitang gilas. Alright. Oh. Laka. Mura magdili mga bayi ni partner. Partner, nagbakbaka na sa murag mo. Gawas mo dia, ayaw mo dia, ayaw mo dia. Oh. Ayaw mo, ayaw mo. Oh. Lai polis bala na partner. Sir, pagkawasagin sila dia, sir. Ang kanang uban, mga alalay na sa girls sa ladies class. Mga alalay na. Okay na sila dia. Pero kanang way labot. Oh. Check this out. Next in line, 65. Next in line, 65. 4 laps na niya. Ladies, 4 laps. Scorer. Scorer. Scorer, 4 laps. Oh. 4 na ikot yan. Nangunguna, Grace Ates from Kapalong, Davao del Norte. Okay. Then Zaira Paco from Liloy, Zamboanga. On the third, Laila Guro. Laila Guro from Bukidnon, Valencia. Then Lorraine Giboni from Lorogan, Bukidnon, Valencia. Muna katikanan din, Sofia Naparan, Valencia, Bukidnon. Wawa Nalo. Nicole Raimundo from Kapalong, Abanam Yokorelia. Okay, muna katikanan ha. Grace Ates pa rin ang nag-una. From Kapalong, Davao del Norte. Okay. So, Grabe ang ayaw talaga mga pare ko. Grabe, partner. Katakot-takot na pangyayari ginawa ng maliit na babaeng si Zaira Paco. Clear ang triple jump, partner. Siyempre. Nag-inside siya, nag-outside si Grace Ates. Kapit na kapit. Dumikit ka lang, huwag kang malikot. Okay. Next in line, 65. Okay, all 65. Next in line, 65. All 65 proceed now to starting Starting line. line. 65 CC class. Dumikit ulit. Ang patang palikot. Partner, nagkadoon na, partner. Palikot na si Zaira Paco. Nandiyan na naman. Pakabab. Alright. Opya, mani popcorn. Dito magkaalaman sa hopes. Hala. Hala. Hala ka, inside. Inside. Pakabab. Dumikit ka lang. Huwag kang malikot. Bibong-bibo ang ating mga fans. One partner, one false move. Goodbye. Grabe talaga ang batang malikot. Makulit pala. Inside. Inside. Pakabab. Love it. Inside. Okay. Grace Ates, inside. White flag, one more lap to go. Usa na lang katuyong partner. Yes, one more round. Dapat tigil pa sayop One si more play. partner. Dapat tigil pa sayop si Grace ani partner. Nangunguna pa rin. Grace Ates from Kapalong, Davao del Norte. Alright, last one full round. Okay, so this is the final round, the final hit for the ladies all of class. And coming up next will be the 65. Okay. Alright, let's go, rock and roll. Rock and roll to the world. Rock and roll. Grace to the world. Ates, humahabol ang batang makulit. The young lady Zaira Paco,
one of the famous rider karon sa Philippine Motocross. Ang iyang followers nasa 2.3 million. Di basta-basta. Oh. Okay, last two corners. Last two corners na lang tayo mga kapatid. Yes. Wala na. Wala Pero, na. Papunta na na checkered flag, partner. yes. Anyway, that's part of the race. Part of the race. Dito lahat, di lahat Checkered mananalo. flag for Grace Atis. Sign Republic in the triple.